the garbage truck is here. I know, we usually go for the ice cream. Okay. Et voilà le camion des poubelles. Hello, there is a garbage truck here, and let's see by, and I can go to the garbage back on the truck. See, that's most people do in Taiwan. 外港都要过年啊，现在家家户户拢开始咧大摒扫，希望伫新的一年有新的气象。但是有真侪家庭主妇上烦恼的就是粪扫清瘟，南投市清洁队就定出新的加收粪扫办法。听到这首世界经典名曲，大部分民众都晓得该出门倒垃圾了。不过埔里镇公所这辆垃圾车还有其他音乐。 是垃圾袋每公升从0.45元调降到0.36元，平均。目前各县市的垃圾清运费。